À Madagascar, 75% de la population vit en milieu rural et l'agriculture emploie près de 60% des actifs. Parmi les 22 régions que compte Madagascar, la région de Vatva-Fitvunane est considérée comme la zone où le taux d'insécurité alimentaire est le plus élevé. Cela est dû à un mode de production agricole précaire, à la mauvaise gestion des terres cultivables et à la croissance démographique galopante. Le changement climatique a aussi des conséquences sur la fertilité des sols et la gestion de l'eau. Tous ces facteurs réunis entraînent l'insécurité alimentaire. De plus, les conditions de vie des femmes sont très précaires dans cette région. Selon certaines traditions de cette zone, les droits des femmes ne sont pas respectés, comme le droit à l'héritage. Ny vehivavy ato vao avy sy fantatro fagnatry zay ka hatrizao dia tsy misy le vehivavy miadilova amin'ny manadahiny. Sisy misy zany. Ary la vao nisako amin'izay le vehivavy manadahiny ny hitako matetika dia gnakorain'olo miady manalahiny. Aminahy le fomba mikasika ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny fandovana dia tokony hitazomina fa naparitaka izy zao mety tsy atohitra eto amin'ny toerana koa ny manadahiny. Laha koaragny zon'ny viavy magnaminay ety ka sisy raha amboriny io. Sisy raha amboriny an'io. Dandriana magnano koa mbola da viavy ba nitagnangady. Da sahiragna ka. Sisy asa tao ny vehivavy aminay ety agny. Da tsy hitako anjaran'ny vehivavy ety ka da ny resaky fatagnoao anazy. Face à cette situation, l'association Fiance Madagascar intervient depuis 2007 dans plusieurs communes des deux régions Haute-Matziach et Vatva-Fitvunane. Leur objectif principal est d'assurer la sécurité alimentaire grâce à la sécurisation foncière et à l'appui aux femmes. Tanjona zany eto dia ity le hoe ny zava-kendrenay zany hatreto dia ity le hoe fanjarian-tsakafo ity. Io zany no tena masoana manomboka eto ka iezahana ampifanohizina zay le hoe ny fahasairanany fianakaviana. Ny fomba fifamenon'ny vehivavy sy lehilahy eo amin'ny fanapahan-kevitra raisina ampiroboroboana le famokarana. Ny findramam-bola madinika dia ny fampitohizana an'izay miaraka amin'le hoe fananana zo mitantana ny tany. Pour Fiance Madagascar, la première étape a été de sensibiliser la population, en particulier les femmes en milieu rural, sur leurs droits. Pour ce faire, Fiance Madagascar s'est entouré de plusieurs animateurs locaux qui se déplacent dans les communes d'intervention. Face au poids des traditions, Fiance Madagascar a aussi créé un dialogue avec les leaders traditionnels afin de les sensibiliser sur les lois en vigueur concernant le droit des femmes. Dia amin'ireny misy vaovao foana indrindra resaka hoe zo zay resaka lalàna fototra amin'ny maha-olona dia mampitana izay foana zany isaka fanentanana ataon'ny fiantso. Aton'ny fivoriantsika androany dia misy lalàna mikasikasika ny fananantany holazaina amintsika dia rehefa avy eo tsika hiresaka mikasika ny ho an'ny vehivavy manokana zany. Saotra tompoko dia omeko antsika ny fitenenana mba misy mametraka fanontaniana. Asika io da misy resaka faminjanona tanao hoe mitaky ny zosika viavo anareo. Fomba ahoana zany ny fomba fitakenany zonay. Ohatra aho. Ankoatran'ny ahy roy mifolaina teraka abanay. Efatra viavy valo ny lehilahy. Kanefa zany la hitako ny zonay aminazy iny ka olagna. Fa mba ny fomba fandaminanay eo zany ny tenay mba hoazonay le zany hoe zaho matovy anagnasika na zo. Ohatra la mahazoma dia sy misy agnanaova koa ambadimbadika zay. Isika tsy dia hoe hiady amin'ny analahy amindray. Tsy dia hiady amin'ny analahy amindray isika fa resaka andavanandro gn'ataontsika.
fa ny tena tsara tsy misy olo tsy manana zo zany na lehilahy izy na viavy da manana zotsika eo anatreny lalàgna amin'ny lalàgna tsy misy hoe lehilahy avao no mandova fa raha voazanaky na vehivavy io na lehilahy da mandova raha voazanaky ka zay nefa gn'amignarabako misy fanoerana de eo zany hoe mba sisian'ady atao sikelikely ny fandresen-dahatra resy lahatra vao farany. La sécurisation foncière en milieu rural reste un défi de l'État malagasy. Une réforme foncière a été instaurée en 2005. Un service de proximité, appelé guichet foncier, qui délivre des certificats fonciers, est mis en place dans les communes. Le certificat foncier assure le droit à la propriété des terres aux agriculteurs. La deuxième étape, pour Fiants Madagascar, a donc été d'appuyer les communes pour mettre en place des guichets fonciers dans leur zone d'intervention. Dans la région de Manakar, 13 guichets fonciers ont été mis en place et 421 certificats fonciers ont déjà été délivrés. Fa zavatra mbola tsy fahita taty amin'ny faritra misy zany hoe vehivavy manana titre na manana karatany zany. Eny ny titre moa zany taloha fa mbola tsy nisy. De tonga ny karatany fa tena vokatra zany hoe misy vehivavy be dia be mahazo karatany ny fananany vehivavy na lehilahy karatany mampivoatra ny ao anatin'ny tokantrano tena marina zay satria rehefa mahazo karatany ny vehivavy ny olona de afaka mapiasa an'izay karatany zay izy. Ohatra hoe Madame Honorine zao de tena lasa izy mihitsy ny mpitarika ao anatin'le fianakaviana. Tegna ny mitarika ny resaka tokantrano. De izany tany eparan-tegnana io maroka. La koran'izany tany voahazo zany aminay eto da fa misy mpanakasakana koa izany. Misy mpanakana zany da agnatin'ny eritreritra koa agnamboatra karatany anazy io. Ka lafa nisy ny fofagnany ery zareo nagnentagna tao saky diao zany ny hiditra ka. Satria mokariko an'izany tambolo zany tezagny zaza. La koranay za ma da mieritreritra mamboly agnana, mieritreritra maka da fa magnano. Da namokatra ka. Da tsy nisy hoe raha zany da nazahoana tombosoa atokotrin'io. Sakafony zaza mahampy. Ategna mba nahazo tombosoa na afaka nividy tany agny ivelagny koa da mandrim-pilaminana ny saigna e. Lafa miakatra magnivokatra ka da amidy ny atao anazy. Amidy agny an-dokagna, agny ka amoron-dranomasina. Matahotra iaho. Satria mieritreritra anahy da sisy olo angalany ty koa. Satria azoko vidy tamin'ny mpanjakana itiky. La da raha aman-dreny izy, mpanjaka izy analahiko la teo izy da sy matahotra andreo koa iaho. Le premier signataire du certificat foncier est le maire de la commune. Le guichet foncier est un service décentralisé géré par la commune. La commune a donc un rôle important dans la facilitation de l'accès aux terres pour les femmes. Dia zay fananantany zay zany no natonga ny commune koa zany mba hoe hanentagna zany ny vehivavy. Dia nentanina izy mba hanana an'izay firisiana zay satria eritreretina fa efa hoe mitovy zo zany ny lehilahy sy ny vehivavy ka tokony samby hanana zay resaka tany zay zany. En 2007, dans la commune d'Ambil,
un guichet foncier a été créé. Ny birao fotony fananantany eto Ambila dia misy vehivavy efapolo zao vehivavy efa nandray nanao fangatana karatany. Zahay zany efa magnentana ny vehivavy nanomboka tamin'ny 7 dia tonga taty fianso dia nisy hoe ny vehivavy sy ny fananantany. Dia nanomboka tamin'izay ahy magnentana amin'ny vehivavy manokana mihitsy hoe ianao dia manana zo hanagna-tany. Ny zavatra hitako zao raha lehilahy ny ato tsy haiko hoe le fiteny angamba na le zavatra tsy mitovy fa tsy maresaka izy hiditra birao fa ohatrany mitady ny vehivavy mitovy aminazy. Dia ny ray aman-dreny mpanjaka ihany koa ao amin'le tranobe dia mbola agnajavana ihany koa izy resena lahatra hoe io zanaka vavy io tsy ny lehilahy fotsiny natao andova fa ny zanaka vavy koa afaka mandova. Dia efa misy ny sasany resy lahatra fa ny sasany mbola tsy resy lahatra. Après l'appui à la certification des terres, Fiance Madagascar a encouragé les femmes à avoir recours à des institutions de microfinance. Afin d'entreprendre des projets d'activité agricole, certaines femmes demandent aujourd'hui des prêts auprès de l'institution de microfinance Tiavu. Ni mutuelle Tiavu zany des institutions de microfinance mutualiste. Izay magnome service financier zany hoe épargne sy crédit an'izay mpikambana aminazy ary magnakaiky vahoaka zany. Isan'izany ny vehivavy agnatiny. Dia hatreto raha ohatra ka gneto mutuelle manakara manokana no jerena dia misy mpikambana agny amin'ny 9506 eo ary ny vehivavy amin'izay misy agny amin'ny 3722 zany hoe raha mena pourcentage zany dia agny amin'ny 39% eo. Dia raha manana tetikasa mazava tsara ny vehivavy zany manana fahafahana mamerim-bola, manana projet ahafahany mivelatra, ahafahany mahazo tombony, ahafahany mampiakatra kokoa amin'ny fari-piainany dia vonona mandrakariva ny Tiavu miara-miasa aminazy. Ka amin'ny Tiavu izay fanagnana karatany izay dia isan'ny magnamora ihany koa amin'ny fahazoana crédit satria ny karatany zany dia miteraka fahatokisana amin'izay antoka taon'izay. Tamin'ny voalohany aloha dia somary sarotra le fanentanana ny vehivavy satria izy sisa matahotra zany le vehivavy hindrana. Satria le vehivavy aty aminay zany sy manana le ataontsika hoe lova ohatra. Aty vehivavy aty aminay zany sy mandova, sy manana tany, sy manana tanimbary hoentina mamboly. Voatery ohatra hoe mindrana foana na hoe manofa tany. Dia aty afara nefa zany dia avy ty Tiavu ty dia nanentana anazy nananatra anazy hoe aty amin'ny Tiavu misy findramam-bola aty aminay. Dia resanay mizy zany mena isosikevitra hoe na io tany io zany mindrana hoe ray aman-dreninareo nareo dia io ahofanareo atanareo antoka amin'ny Tiavu dia ahafahanareo mindram-bola aty amin'ny Tiavu. Dia le tany atany antoka aty amin'ny Tiavu tany ray aman-dreniny ihany anaovany antoka ahafahany mindram-bola amin'ny tetikasa fambolena. Ny vehivavy aty aminay zany dia ny akamaroany dia nindramany vola aty amin'ny Tiavu dia fambolem-bary daholo zany ny akamaroany. Ny findramam-bola nataon'ny vehivavy hatramin'izay zany dia nahafapo ary matetika ny vehivavy ny tena manaja ny fotoagna le remboursement. En milieu rural, ce sont les femmes qui se préoccupent le plus, par rapport aux hommes, des sources de revenus au sein des ménages. Les femmes ont plus de volonté pour améliorer leur niveau de vie. Fiance Madagascar a donc initié un mouvement de leadership des femmes grâce à la création d'associations féminines. Io fianso io tompoko io misy ny taridalagna anay voalohany nafantaranay ny lalagna mazava amin'ity fikambagnanay ity
izy ny tonga teto tamin'ny bureaunay hoe ilaina anareo vehivavy mba hanana fivondronana fa amin'izao fotoagna mitovy zo ny lahy sy ny vavy. Fagnanay izy fitorian-dalagna hoy ny fianso. Actuellement, 116 femmes sont membres de l'association Mitsinzu. Ces femmes sont majoritairement célibataires, veuves ou abandonnées par leur mari. Elles unissent donc leurs compétences et leurs efforts pour travailler ensemble dans les champs afin de s'émanciper socialement et économiquement. Amin'ny mpamboly kazaha, amin'ny manana famasena voankazo raha ity ino ty saramaso, kasaka, amin'ny manana an'ireo ravisara sy ananambo satria retovina iaby zany hay fikambanana amin'ny Sinjo. Pour atteindre son objectif de soutien aux associations féminines, Fiance Madagascar a mis en place un partenariat avec différents organismes afin de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Fiance Madagascar est reconnue pour ses compétences sur le foncier. En ce qui concerne le volet sur les techniques agricoles, une collaboration a été mise en place avec Interaide, qui est plus compétente dans le domaine. Un partenariat avec l'ONN a également vu le jour dans le cadre d'un projet sur la sécurisation alimentaire. Fiance Madagascar intervient donc à différents niveaux pour atteindre son objectif d'appui à l'amélioration des conditions de vie des habitants. Cette dynamique de leadership des femmes, initiée par Fiance Madagascar depuis quelques années, s'est aussi concrétisée par des actions de conservation et de protection de l'environnement. Eo amin'ny 3 hectare angamba na 4 mahery kely eo. Lasa hita manakara. Ahoana ity? Nanontany sy refo. Hoe lalàna avy aminao ve io? Ve ahoana? Inona tanay da nasovanay io rangahy io? Fio erovanay io aly io. Fio ny tontolo iainanay. Na fahasalamana na fambolena na rano sotroina. Ino moa ny zava-nisy? Miala ho izy fa sy alanareo. Da nandoatra azy. Depuis 2004, Fiance Madagascar a obtenu de bons résultats dans leur zone d'intervention en ce qui concerne la sécurisation alimentaire, le foncier et le droit des femmes. Mais ce n'est qu'un début, car beaucoup reste à faire. Hoavy n'ilay tetika asa ny fanamafisana amin'ilay hoe fitsinjaram-pahefana any amin'ny commune. Inona marina no andraikitry ny mpitondra, inona no andraikitry ny vahoaka izay hoentina. Inoko marimarina fa atsy-hoatsy dia handray ny toerana tena maizy azy ny vehivavy mba ho fanohitra amina resaka hoe fitariana ny mpiara-monina irona makany amin'izany hoe fivoarana zany. Fa ohatran'ny misy dinamika vaovao zany amin'izao fotoana izao hipetrahan'ilay vehivavy amin'ny toerany mba ho fanohitra ny fahasairanana mianjady amin'ny fianakaviana ankehitriny. Mampatroko ny viavy tokony hoe sy miezaka moa zany magnaraka fotsiny ndre hoe fagnambanimbanian'ny lehilahy io zany fa tokony tena ezaka mamaly anazy zany, tokony ezaka ohatra mamaly anazy zany sika viavy fa sy tokony hoe agneky ambanimbaniana io da mety koatra fa tokony tena ezaka toerana zany izy, tokony tena miezaka hitovy aminazy satria mba hampiarana miralenta amin'izao hoe
tokony ho say any ohatra zany viavy tokony ho say andresy tokony say agnambara ny tena maha izy anazy eo anatrehan'ny fiarahamonina fa sy tokony mipetrapetra-posiny amizao tokony hivoaka zany izy amin'ny fiaignany sy tokony hisitrisitrika any fa tokony hivoaka tsara hoe izaho a managna maha izy anahy aho da sy tokony ambanimbaniana izaniza. Fa le fampandrosoana dia efa miditra tsikelikely vokariny vehivavy koa efa besaka efa mahalala tsara ny tokony andraikitra maha-vehivavy azy amin'izao sady efa nampahafantarina koa vokatry ny lalàna velona amin'izao fotoana izao hoe efa tokony manjaka ny mira lenta efa tokony mba miseho amin'ny sehatra maha-izy azy amin'izay ny vehivavy izy io misy ihany ka misy ihany ankoatrany aho zao fa natako hoe raha 100 isan-jato izy ao dia ny 20 isan-jato ny lehilahy efa resy lahatra an'izany ny 20 isan-jato mbola toa mifikitra amin'ilay traditionnel ihany. Ce résultat montre un changement encourageant des mentalités sociales et traditionnelles. L'association Fiance Madagascar a donc un rôle primordial à jouer en ce qui concerne les droits des femmes et leur émancipation sociale et économique. Et de manière plus générale, Fiance Madagascar lutte donc contre l'insécurité alimentaire.